السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتي شفاتي كوزين دو موند. نتمنى ان شاء الله تكونوا على صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الوصفه. غنوجد بها جوج اشكال. دونك غادي نصاوب واحد العجينه، غادي نخرجوا منها جوج ديال المملحات. هاك. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Chef Cuisine, Chef Fatih Cuisine du Monde. Aujourd'hui donc je vais préparer une pâte avec laquelle on va faire deux recettes. Donc on commence. غادي نحتاجوا لهاد العجينه كاس ديال الحليب دافي. Donc on a besoin d'un verre d'eau tiède, un verre de lait tiède, كاس ديال الحليب دافي, un verre d'eau tiède aussi, كاس ديال الماء دافي, نص كاس ديال الزيت, un demi-verre d'huile, deux blancs d'œufs, le jaune je vais le conserver pour tout à l'heure, جوج ابيض البيض والصفر غادي نحتاج له بلاتي, une cuillère à soupe le verre de boulangère, معلقه كبيره ديال الخميره ديال المعجونه, وغادي نحتاج الملح. Donc je vais mélanger tout ça. غنخلط مزيان. غادي نزيد معلقه كبيره ديال السكر, نسيت ما قلتهاش. دونك j'ai oublié de mentionner une cuillère à soupe de sucre. On va bien mélanger. Donc après on va rajouter la farine. Donc moi je faisais ça à l'œil. Donc aujourd'hui je vais essayer de mesurer avec un verre. Au fait les verres c'est les mêmes verres, ça veut dire la même dose du lait, de l'eau. Donc on fait pareil avec la farine. انا هاد العجينه كنت كندير عيني ميزاني. دابا غنعبر, وليت غنبقى نعبر معكم لان عيني ميزاني ما غتسلكش. دونك دابا غادي ندير بالكاس احسن باش يبقى عندكم العبار باين, باش نوريكم لا تيكستور اللي خص تكون فيها العجينه. دابا حنا في جوج. انا عارفه بان هاد العجينه كتبغي الطحين. دابا نديرو 3 ومن بعد نشوف. غادي تقولوا كل مره كنقول لكم شحال ديال الكاس, لان الصراحه كنخدم غير بعيني انا, عيني ميزاني. داكشي علاش ما عنديش يعني العبار. دابا معكم غنولي نبقى نعبر. Donc voilà, donc là je suis à 3 verres de farine, mais je vais rajouter la farine, ça c'est sûr. العجينه ديالتنا كتجي هكذا, ما كتكونش قاصحه, كتجي شويه كتلصق في اليدين. درت بالضبط 6 ديال الكيسان ديال الطحين. نخدموها شويه غير شويه باش كيدخلوا العناصر في العجينه. Donc notre pâte, donc j'ai mis 6 verres de farine. Donc voilà, il faut qu'elle reste un petit peu collante. La travailler un tout petit peu. Donc je vais laisser la pâte reposer.
je vais la couvrir. Voilà. Et après, je reviens. الجينة ديالتنا خمرات. Donc notre pâte elle est bien gonflée. Donc je vais la partager en deux. Donc je vais garder la moitié pour tout à l'heure. Et donc on va travailler la première moitié. Je vais couper des petites boules. غادي نقطع العجينه ديالتي. نزيدو شويه في هذه. نحاولوا نديرو كويرات صغيورين. دونك هاد الوصفه الاولى غادي نعمرهم بهاد الفرماج اللي نسمتو بالمعدنوس. غادي ندير معاه شويه د الملحه، لان الا كان فرماج مالح ما تبركوش على الملحه. وغادي ندير معاه شويه د انسمو بالبزار. Donc les premiers petits pains, je vais les farcir avec du fromage blanc. Moi j'ai pris du fromage de chèvre. Donc j'ai mis du persil, un petit peu de sel, un peu de poivre. Je vais mélanger tout ça. Donc si le fromage que vous prenez il est salé, il faut faire attention au sel. S'il est vraiment salé, ne rajoutez pas le sel. Voilà. Donc d'abord غادي نحاول نبسط هذوك الخبيزات وغادي نحاول نحمرهم. Donc je vais farcir mes petits pains que je vais machiner comme ça. Voilà, il faut bien fermer. Je vais juste huiler un petit peu mon plat. ندهن شويه البلا ديالي. دونك كنحطو الاولى كنبسطوهم شويه ونديرو لا farce. Donc je recommence une deuxième. Je referme comme ça. Je ramène tous les bords au milieu. Donc après, je ferme de cette manière. Après, j'aplatis un petit peu. Et il faut laisser un tout petit peu de place entre les petits pains. Parce qu'après, ça va gonfler encore. Donc il leur faut un peu de place. بقاو تخليو شويه د البلاصه ما بين الخبيزات، لان ملي غيعاودو يزيدو يخمرو كيخصهم شويه د البلاصه.
دونك غادي نكمل هاد الخبيزات هادو، ومن بعد غادي نخليوهم يزيدوا يعاودوا يخمروا، وابخي ان شاء الله نطيبوهم كيجيو هائلين. كتجي بحال شي بغيوش مالحه. Donc je vais finir mes petits pains et après je vais les laisser gonfler une autre fois, une deuxième fois. Donc ملي كملنا الخبيزات كنبركو عليهم شويه، كنفزقوا يدينا كنديروها في الزيت. Donc on va essayer d'aplatir un petit peu les pains. Donc j'ai mis un peu d'huile, comme ça va pas coller. دونك دابا غنعاودو نخليوهم يزيدوا يخمروا، عاد ان شاء الله غادي نعاودو نرجعو. Donc je vais laisser les petits pains gonfler encore une deuxième fois, une troisième fois, une deuxième fois, et après on continue. Donc العجينه الاخرى الثانيه حيت منها، دونك درت كويرات، درت 5. الوغ دابا on va نديرو المملحات الثانيين. Donc j'ai pris la deuxième pâte. Donc j'ai mis des petites boules. Donc je vais essayer d'étaler. Donc je vais mettre de côté. Après, donc je vais beurrer un petit peu mon petit pain. غادي ندهن الخبيزه بالزبده. نعاودو نطلقو الثانيه. Donc on va étaler la deuxième. Il faut que ça soit à la même dimension que celle d'avant. Donc je mets sur la deuxième, je mets le beurre. C'est ça qui va donner le croustillant, le feuilletage de cette pâte. Donc je vais faire des petites bouchées salées. غادي نطلق الثالثه. خصهم يكونوا في تقاده وحده باش ما تفوتش وحده وحده. Donc je vais mettre le beurre chaque fois que je mets une pâte. Donc je mets du beurre. نعاود الرابعه ندهن بالزبده. و la dernière. Donc خبيزه الخامسه. هادي جات شويه معوجه ماشي مشكل، تحكموا فيها. Donc la cinquième تكون شويه كبيره. دونك كنديروها فوق الخبيزات ديالنا. دونك الخامسه ما كندهنوهاش بالزبده. دونك la dernière, donc on met pas le beurre parce qu'après il faut que j'étale.
je vais essayer d'étaler. نطلق العجينات ديالي. الصراحه كيتطلقوا مزيان لان مع الزبده faut bien étaler. Vous allez voir, franchement, c'est vraiment facile. Comme il y a le beurre, donc la pâte, on la maîtrise bien. Donc voilà, notre pâte elle est bien étalée, il faut vraiment qu'elle soit comme ça, fine. Donc العجينه ديالتنا كنطلقوها رقيقه. دابا غادي نقطع هكذا. بسم الله. Donc, je vais essayer de couper pour faire des petits croissants. الوغ الحشوه البنات انا اليوم كان عندي واحد كيقولوا لهم لي غياد دو سومون كنخلطهم مع الفرماج محكوك. نتوما تقدروا تعوضوا هاد لي غياد دو سومون، انا كيعجبني سومون تعوضوهم بالطون. دونك تقدروا ديروا الطون ديروا معاه شويه د الفرماج محكوك وتخلطوه ونسموه شويه باش ما بغيتو الطون والفرماج، شويه د الزعتر، شويه د البزار الا بغيتو. Donc moi, pour la farce de mes petits croissants, j'ai mes rillettes de saumon que j'ai mélangé avec du gruyère. Donc ça sera ma farce pour mes petits croissants. Donc je vais bien mélanger. Vous pouvez mettre du saumon, hein, c'est des petits salés. Après, chacun fait comme il veut, chacun a son choix, quoi. Donc, je vais déposer un petit peu dans chaque triangle. غادي نحط كل triangle. في الحقيقة شي وحدين جاوني كبار ماشي مشكل. نتوما الا بغيتو دي بتي كرواسون صغيورين عاودو زيدو قطعو. انا واخا ماشي مشكل كبار غيتكالو. دابا الا كانت شي مناسبة كنبغيو داكشي يكون صغير ديروهم عاود قطعوهم زيدو قطعو. Donc je vais mettre dans tous les triangles. Donc je vais essayer de faire mes petits croissants. Voilà. Donc je mets dans un plat qui va au four. دابا ندير الكرواسات ديالي كيجيو هكذا، كنديروهم في اللاطه وغنعاودو نخليوهم يخمروا شويه عاد غادي نطيبوهم. C'est des petits apéritifs, mais même s'ils sont grands, moi c'est des grands apéritifs. Mais au fait, il faut, si vous voulez des petits, vous pouvez encore recouper les triangles pour avoir vraiment des petits croissants. Donc mes croissants, voilà, je vais les laisser reposer encore 10 minutes et après on finira la recette. Donc les croissants ديالي ها هما غادي نخليوهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ونعاودو نرجعو. البنات بقاو لي 4 ديال الخبيزات من العجينه ديالتي. انا غندير بهم واحد الخبزه وقلت نشاركها معكم، علاش لا. Donc j'ai eu un reste de pâte,
J'ai eu 4 boules. Donc je vais vous montrer qu'on peut faire un bon pain. Je vais procéder comme la deuxième fois là. J'adore ce pain, je le fais. Je me suis dit bah pourquoi pas le partager avec vous, puisque j'ai la pâte, donc je vais pas l'ajouter. Donc je fais pareil. Je mets le beurre comme tout à l'heure. Et après, je vais mettre un peu de thym. Donc كندير الزبده وندردر شويه د الزعتر عليها البنات. نعاود ندير الثانيه. قدهم. كتجي هاد الخبزه هائله صحيه ما شاء الله. المذاق تقدروا تحطوها مع الحريره الشوربه تفطروا بها، علاش لا. كتجي مقرمشه. ندير الزعتر. Je finis, donc je mets la troisième. Je remets. J'essaie d'égaliser un petit peu. Je mets le beurre. Je mets le thym. La dernière, donc je finis la dernière. Je voulais faire 2 recettes et ben j'en suis à la troisième. Donc c'est pas grave, je voulais la partager avec vous. De toute façon, j'allais la faire puisque la pâte elle est restée. J'improvise. Donc la dernière, je vais pas mettre le beurre parce qu'il faut que j'étale. دونك الاخرى ما كنديرش فيها الزبده دابا حتى كنطلق العجينه ديالتي. نطلقها مزيان حتى كتولي رقيقه. هوبلا. العجينه البنات دغيا كتطلق الصراحه، ما كتعذبش. واخا كتشوفوني راني كنطلق هكذا الصراحه نقول لكم ديروها في رمشه العين. هاد العجينه كندير بها تقريبا كاع المملحات ديالي، كنديرهم بها هاد العجينه لانها سهله وما كتعذبش. طلقوها حتى كترقاق. Donc il faut bien étaler. Il faut vraiment avoir une pâte lisse et fine. Donc après, maintenant on va mettre le beurre. هادو ان شاء الله في رمضان عرفتي كيجيو هائلين البنات. ديروا خبزه كبيره وكتقطعوها اطراف صغار، كتحطوها في الفطور مع الحريره، كيجيو روعه. ودابا ندردرو الزعتر. دونك on va mettre le reste du thym. Après donc on va essayer de rouler. غادي نجمعوا العجينه ديالنا وندوروها بحال شي كاع بلا ما تبركوا. دوروها هكا فوالا.
دابا غادي نجمعوها بحال شي محنشه. Donc on va la rouler comme ça, comme un escargot. غادي نخليوها ترتاح، غنديرها في لاطانيشان وغنخليها ترتاح. عاد ابخي غادي نعاود نطلقها، لان خصها تطلق. الخبيزات ديالنا ها هما خمروا. دابا غادي ندير واحد الخليط باش غندهنهم. دونك les petits pains ils ont bien gonflé. Donc là je vais faire un mélange que je vais غنديروا واحد الياغورت طبيعي، وغادي ندير واحد الصفر ديال البيض، غنسم بواحد شويه د البزار. دونك جي مي ان ياغورت ناتور، un jaune d'œuf, un petit peu de poivre, le sel. Donc le sel il est déjà dans la pâte, dans la farce. Je ne vais pas rajouter. Je vais rajouter un petit peu de lait. غادي نزيد شويه د الحليب. Je vais rajouter un petit peu de lait. Voilà. Donc après, je vais essayer de mettre ce mélange sur les pains. C'est une recette un petit peu turque. Si vous remarquez, il y a toujours le yaourt. Je vais essayer d'étaler bien. نحاول ندير شويه نطاليهم هادو. ودابا ندير شويه د الزنجلان. Donc je mets un petit peu de sésame, graines de sésame. Donc voilà, je vais les mettre au four à 180 degrés, 20 minutes. Donc de toute façon jusqu'à ce que ça cuit. غندخلهم الفران سخون على درجة 180، غنخليهم حتى كنشوفهم طابو تنفخوا ونعاودو نرجعو. دونك لي بتي كرواسون ديالي هما خمروا، وغندهنهم بالصفر ديال البيض. Donc mes petits croissants, voilà, ils ont un peu gonflé. Donc je vais les badigeonner avec le jaune d'œuf. Il faut faire bien attention pour ne pas descendre la pâte. Donc on va mettre un peu de graines. غندير شويه د الزنجلان. اخرين je vais mettre un peu de graines de nigel. ندير شويه ديال الشانوج. كل واحد يدير شنو كيعجبو. والاخرين غندير عليهم الفرماج. غادي يعني كل واحد كيدير. انا كندير الفرماج لان عندي بنتي ما كتبغيلياش لي غرين، دونك كندير وحدين بالفرماج. دونك après je mets un peu de fromage. Donc là c'est chacun un choix. Donc voilà, je vais les rentrer au four 180 degrés aussi. Et donc voilà jusqu'à ce que ça sera cuit. غندخلهم الفران 180 درجة ونعاودو نرجعو. الخبزه ديالتنا هي ارتاحت. دابا غادي نطلقوها شويه. Donc on va étaler notre pain que j'ai fait à la fin.
avec le temps. On va l'étaler un petit peu. Et on va le mettre. Voilà. غادي نخليوه يرتاح شويه ونطيبوه. à tout à l'heure. دونك الخبيزه ديالتنا البنات اللي درتها اللي بقات ليا العجينه منها، درت بها هاد الخبيزه بالزعتر، كتجي هكذا. دونك خليتها خمرات ودهنتها بالصفر د البيض ودرت عليها شويه ديال الشانوج. دونك notre galette que j'ai fait avec le temps. Donc j'ai mis je l'ai badigeonné avec le jaune d'œuf et j'ai mis un petit peu de graines de Niger. Donc voilà, je vais la couper. C'est vraiment croustillant. كتجي هشيشه. قلت لكم البنات ان شاء الله في رمضان هاد الخبيزات حطوها مع الفطور مع الحريره، كتجي هائله. شفتوها كيفاش مقرمشه. فوالا كتجي هكذا. فوالا هائله. دونك البنات بعجينه وحده درت 3 ديال المملحات. نقول المملحات هذه كتجي بريوش مالح بالفرماج البيض ومنسمه بزاف بالمعدنوس. كتجي هكذا، كتجي زوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. هادو لي بتي كرواسون اللي درتهم بلي غيات دو سومون، قلت لكم ديروهم بالطون اللي موجود عندكم، كيجيو هكذا. هاد العجينه كتجي هائله المملحات. Donc notre petit pain, notre brioche salée, donc ça donne ça. Voilà, vraiment épongé. Donc les petits croissants aux rillettes de saumon et au fromage, donc ça donne ça. C'est vachement bon. Donc après la galette au thym, c'est vachement bon. وهذه الخبيزه ديال الزعتر البنات، كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، تجربوا هاد الوصفات. في الحقيقه هاد العجينه هذه كتخرجي منها تديري بها اي مملحات. نتمنى ان شاء الله تجربوها. وشكرا على التعليقات ديالكم البنات، كنشكركم بزاف. انا بالحق حيت من المبتدئات وجاوني تعليقات زويونين. كنشكركم البنات كاع اللي صيفطوا لي التعليق ديالكم في هذا الفيديو. كنوجه لكم الشكر ديالي كبير، لان في حقيقه جاوني شي تعليقات زويونين. و فوالا دونك غتنت الفرصه نشكركم.